Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajahama nagabe ojahan ni jamita ima turpuk dihita di mingguta minggu Advent na parjolo ima sian surat ni Apostel Paulus tuhuria na di Tesalonika sada Tesalonika bidutolu mamuka mai senayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Sada Tesalonika tolu ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Jaha hamuma bibil na di jolomunai di bagasar rohamuna ujaha homma sianon. Ai haumalateo diama terleo kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huhilalahami di jolo ni debata nami namarnio tamu borngi dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikoson nami iya adong dope hakurangan ni haporsiam muna alai debata amata sadiri doho tuata Yesus mababulucon lakanami tuhamu alai digohi jala lam ditabai tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tusaluhut songon holong ni rohanami di hamu laho patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadiyaud di joloni debata amata di naroi tuhatta Yesus rabdohot saluhut akka nabadiana dalam bahasa Indonesia. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia yang menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Horas madihita saluhutna haroronami ima ala jauh-jauh parhalado na niuluhan dia tepat di Taresot dalam rangka mabain seminar dan lokakarya tentang teologi ibadah dan nyanyian HKBP nunga adong ra di warila cahuingot spanduk domang na pelangkat jala tahun 2000 satu tahun 2000 tolu satonga manang tahun 2004 disod doau melayani parpoti uhud marjamita dohotak kanasing molo 2000 tolu atau 2000 berarti nga 21 tahun nasalpu marnida pertemuani parjolo macailas rohaku ternyata nunga matoras jalatang huriot tahun resoton terutama mai di persobaon tu debata hubungannya manang khususnya dohot paredeon nian molo hudok pe heran niba ngajago-jago hiye pe halakon inarakur pani alet itu nga 21 tahun akasitu narak dohoti be betikini atar opak tu 5 tahun nai na marapat ciun adong mau radu 1 tahun nai itu teh 1 tahun nai nama MPP nama HP ni ngomma dang mati pelan-pelan masa persiapan pensiun memang molotopui bero heram meiba jago-jago nih halakom bermusik merkur penak kening create election itu teh mandok ke paru tahu tamal don
Kyrie eleison itu teh. Adong do enna. Anggo asli ini bahasai Kyrie eleison do dah. Asima roham ele Tuhan. Oke, Kyrie eleison, Kyrie Kristo, Kyrie eleison. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Kristus, kasihanilah kami Tuhan. Asima roham dihami. Jadi mulai panggarok kamu akan berbacuna merai dan cocok betu guarmuna. Suaksonina pare diama sola grat. Ido. Sola gracia, sola fide, sola scriptura. Tong do tulis kamu. Jadi mulai rok tong kijang ni rohamuna, holan alani asini rohado benetabu kurmunai. Kira-kira iterima hamu doi. Termasuk ini namang alani lati waddo nene ido teh. Jela mauliate ma luar biasa inna rohaku rupani. Inna rohaku mamuse luar biasa Tuhan ibah di parjagoni halakon. Ima hajago onni Tuhan ni luar biasa. Inna rohaku rupani belgani huriaun godang ni tabani bangunan. Jadi amang inang atar songonima si Paulus di ayat Sion. Bohama idokon Apostel Paulus di leonibana surat tu si Timoteus. Si Timoteus tikini hira-hira di simalingkar mai karejo warna Berea di huta Berea. Ala disuruh Timoteus bereng jo huria na di Tesaloniki. Jadi dilele mai bana siani Roma ibana ale Timoteus bereng johuriai dungi di lapor si Timoteus ma dinggat do halaki nang pesa tokit di parmahaniho ale Paulus alai burju do halaki. Jadi di bae si Paulus masurakna ima ayat siai tajaha majo 2 3 ya. Ido ibana aiha mulatio dia ma tarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilala hami di jolo ni debata nami marningot hamu hatana tu ibana jago mahamu parsi malingkari ala aidang buwi puji oku hamu ikut debata kido ido na prosieda mangina debata ma puji oku jago na inho Tuhan marhite-hite paredeon dohot habur muna marhapor siaun. Kalau dalam bahasa Indonesia naking alani pekerjaan imanmu alani burjum tu dong ammi atar songonima amang ima johira pembukaan ni jamita tahun di minggu hati kordo namanginang minggu Advent nari minggui ahama gorni minggu taya manginang minggu ujung tahun parhuriaun sitirip parningotan dia kena namonding manang na mate dungi masuk menghitan waing opak minggu mahita tu minggu Advent lapatan na marhua do molo Advent iya sebenarnya dang manomu dia kedatangan do haroro dia na nama nomu haroro ni Tuhan Yesus nepe dua lihot dohita di masa manang di Advenon molo siap bahasa Yunanina kedatangan maida di ayat 10 tolu di sima di hatahon ahama Adveni tajahama ayat 10 tolu 2 3 ya lau patuguhur rohamuna gabe sohasurahan marhabadiyaun di jolo di debata amatta dinaroi Tuhan Yesus rak dohot saluhut akan abadiana. Jadi di bahasa Indonesia kedatangan dah harorona bahasa na akademik na presensi harorona melohita tadok mai absensi itu kan bejo absen tai sebenarnya belum tentu absen ai narorona di absen nai jadi presensi mai dok harorona. Jadi kedatangan jadoda jadi tatomu ma torus haroroni si paluai jadi hurang manis dunia meledokon selamat Advent selamat kedatangan nang setiap detik kehidupan ta paimahon kedatangan paro usia indah bahasa aslina paimahon Advent ido amanginang da naeng marnatal mahita opak minggu nai
ala nido edeta nomor 44 naking molo taida amanginang hamuna na porseai rakyat jaha 2 3 ya. Ima jonok do hari pestai sebenarnya jonok do perningotan ni hari pesta di hari Natal tanggal 25 opat minggu nai mai berengota ido manginang dah. Jadi advent nakaning imah kedatangan manang na parusia manang harorona alai dang songon pertubuna na di Betlehemibe dengan kesederhanaan alai dohot kemuliaan nama jala parona pe songon na di bidulima ayat 25 dang binoto adigan ala nido di ayat 10 tolu hola nido tugasta na perjulu jalan no perlu disi taringok tu adveni salinai tajaha ju amang ayat 10 tolu 2 3 ya. Lau patugur rohamuna gabe soharah kamu jala marhabadiyaun. Maka judul ni topik ni khutbah tahun dalam bahasa Batak rap maita majahana dia cara munai 2 3 ya. Ima manomu haroroni tuhani di bagasan habadiyaun. Anon di ujung ni edeta di edde nomor pitu ima sayhutagam do tuhaku ngolo dia cara taida maisi nomor 530 sia sayhutagam do tuhaku tajaha joi 2 3 ya ayat sada tagam do tuhaku saya masihol rohaki diharoroni tuhaku songon nani dok nai saya mardongan ulup-ulup huriam managapo maranata ro o Tuhan amin say tibu maro say hudagam do tuhaku say masihol rohaki diharoroni tuhaku songon na nidok nai. Jadi isi mana managami hamuna dungi songon tabu memusik ni yang benar nasida say mardongan ulup-ulup huriam menagapo ale unang majo Tuhan opungi majo songon ni do maranata roh Tuhan amen musedi dah amen say tibu maro iteroman no jam 2 tu dia maho ido nama sanesoni atong marhuai mahami Paulus ninna denggam ulahamu na parjulu ayat siai jadilah orang Kristen yang membanggakan dongan Kristen doh naso Kristepe tajajo banggan si Paulus di ayat siai sehalinai 2 3 ya. Ai hamalateo dia ma tarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami di jolo ni debata nami marningot hamu buado ia hita molo diingot dongata iter berkeruk do dahina alana hala inangi dan non tuhamu situaido marjamita tuwek muna sangoni do unang apa lainnya adong do sangoni imajo pergalado situai manon marageda longkok manon ni sangoni do misalnya akedang na tuhamu na tulu damang anok yang mecal tona anggo pai maimahun haroron ni tuhani hobar tulung rusadawon eno ayat sia ikhlas rohani dong aku mamerengau song si Paulusi berekamu ni sampai ayah mulatio dia muluin na rasa syukur apa dohonok kutu debata sapedang terungkap pun di bena song dia mabenon nalas di rohana tu debata ala di bereng huriau nunga ido ulauku andorang somon dingau ima dia ya siai ai hamulatio dia ma natar lehon hami inna ibana halakon tulu halakon penginjili termasuk Messi natadok kinak kining na mangula di Bereai si Timotiusi ima ama bainon nami ala ni jagona hamu na marmusiki teratur hamu dang pola marsibolangan song lideri dan misalna
kan luar biasa. Sehingga dan diriku bena dipuji ni jolmai alai di bereng jolmai ma bohi ni debata di bohiku gabi bersinar imaun hamola dia ma bainokku alia karwasu di we onomon inna situ ada sida ma tuwe na dang nagabe so na maau manang napidawek dang tolapu be pare sohon do mamata-matai aka jemaaton ninna unang da dungi didok mamuse ayat 10 tanggung jawab ni perhalado, tanggung jawab ni situa, tanggung jawab ni sudena porsea, tanggung jawab ni na tua-tua. Ima ayat 10 rapi nama jaha 2-3 ya. Orang itu kalian lebih sumur notan yang nami, ada dia tidak nami bohimuna, laos mati kosong nami, ia dong lebih akurangan di haprosamuna. Ninna si Paulus ma tunasida. Borngin dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikoson nami ia adong dope hahurangan ni haporsiaumuna na parjulu ayat 10 ayat manginang atar borak depeon ulaun ni parhaga bipi borngin dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat pajupang bohi hita. Na terbalik do dihabatakon ngasi tuai macam tohonan nuai dong aku head di napo sebulung ngau tadai san asa tu jet neneng apa ngasa 10 tahun kalau kita pajupang kamu na ai nei ripu dongan nei songom meja nang bunga plastik dak nang perubahan maka tanggung jawabnya ala Kristen dohok mau menanya koni ali Tuhan amang si tua na baru ita bel koni contoh amang ko dadang na Tuhan muda nak betul do ya toda tolong sudah ali Tuhan baim masih tua makin si tua tersongoni marubani unang gabe ho mar bete-bete tu dong ammi utadda di ber kamu manon durung-duruk bedang ama bainon ni contoh nginna imauda maka setiap orang Kristen bertanggung jawab sumurung tangyaku tajaju 10:2-3 ya borngin dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikoson nami ia adong dope hagurangan ni haporsiaumuna dang dung hita boy tamat saliling mangulu maka 10 tahun nok pedita setahun lain nama nok paciun sian situa ngemetua hian hampir 2 hari mau menjala ulos 70 tahun ala sahat umur nasara 40 jolo marabok mahuria bohando na 70 tab bepe ulos tab makna nei alai anggo kewajibanna ima oddoda marsi paingo dohita terlumobi padita nang sude pangulan nagot tiki huhut ketika ada pemberdayaan ketika ada pelatihan suatu ngadong na sakit hati ala si Paulus pe tuhuria nani puji-puji nai maido ibana ayat 10 asa taingo joy 2-3 ya borngin doho arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikoson nami ia adong dope hahurangan ni haporsiaumuna boy do ruasi paingot tepat di tanah boy tapi syaratnya adalah memang sudah sumurungkah duamu tu paditai atau tu situamu entah pula kalau nak kau gosipi dia alai kritikmu nomor sada masih ada kecil Paulus buhado lobi sumurung itu spesial do tangyaku tuho terus menerus dia borngin jadi mulai pasti ngotom muna anak komunai pasti ngotom muna inat tamunai pasangnya tomuna anak komunai sambil tangyakon jala sumurung baik tangyang mi ise nanaing memberikan masukan dan nasihat lau paturegon haporsion idonganna ikon nabarani doi manangyakon sumurung sumurung itu lebih dari atau spesial ayat 10:2-3 ya borngi doho arian lobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikoson nami ia adong dope haurangan ni haporsiaumuna masing-masing kita baik ruas dan perhalado harus tetap meningkatkan kemampuannya meningkatkan skillnya baik parageda baik sude pelayan di huria doho sadok ruas jalabui maun saling menasehati alai ukuran anak kaning iko bohari namanginang ayat
Sapului ikon sumurum tang yang muna dah. Makanya gagal do nasihat mi amang tuan akomi tong nama pareman ni laus torus ipaksa ho na pasobulung mola sumurum do tang yang mutusi. Doakan seseorang dan berikan masukan. Na jok pergudu-guduan di huria do situ ape lam gudang lam berkelompok. Alanya hai tak pernah mereka saling. Jadi ada orang sotos hosam nang hosangku. Dah ulau ta'ima sumurum manang yakon anon dipakainya di sini hamu sama hamu. Kayak sepuluh ada 2-3 ya. Alai debata amat tasadiri doho tuata Yesus ma pabulucon lakanami tuhamu. Pesan yang dibuat di sini nang penang jonok ariarita nang pehita manomunomu haroroni Tuhan Yesusi. Sotung adong na pajago-jagohon anggon pasti do masuk datu surgoi dang boy sangoni anggon pasti berubah do on ay nga jari tuluari tuluborngin burjuna meredama tokinai tertakup disan laf ditangkup misalnya dang boy sangoni. Maka dua orang percaya dan keyakinannya tabereng jo ayat 11 2-3 ya. Jadi kalau bahasa tetangga kita, insya Allah meneh. Mudah-mudahan lapren meneh. Mudah-mudahan burju nama situa nasempati malas roh meneh. Ya ditanya ku kamu situa muna. Ise mana ya mananya ku situa na tiap borngin. Ise nokya matanya kon paditata salisa minggu pe. Dungi mulai budari tanya ko kamu mak terlu mobi sian wepi ke manuang amang na tulu situau alana ripunan di ulau ni lakon anong pitu dah jadi mulut tiap hari pitu hari itanya ko kamu berarti makin matang mana sida dia situa ni denggem ma ulau ni si maling karoda wepi ke manuangi unang pala bertudu dah unang terdapat tian radedu hamu mananya ko nama situau selisa minggu pe au cura tabigi edeni parediamai nak kening sola gracia itu teh macai taburu nak kening melodi en bas ni gitar nai nunga dia dehun nasi nak kening taringok tua teh aka amang sola gracia rat yo madokon 2-3 ya holong ayat 12 parediama sola gracia 2-3 ya. Nunga tapi kita mang di dalam mengisi nama nagam haroro ni si peluai na pedua halioni tung jonok petikiku tung monding piawan non tung nasa sia kapor siaku pe mangedehon edena perpudian non saya utagam do tuhaku saya masih hol rohaki di haroro ni tuhaku songona ni dok nai dah. Maka inilah ayat 12 mari kita baca dan pola perlu penafsir tuson murad wa tusan 2-3 ya. Alai digohi jalalam ditabai tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu sama dengan ayat 10 amang inang untuk ayat 12. Ayat 10 tadi silakan nasihati anakmu. Nasihati juga orang tua kalau boleh, tetapi dasarnya adalah ikon spesial do tang yang tatu tuiban ada. Borngi do arian lobi sumurung do tang yang nami sudah. Itu baru nasihati. Nah ayat 12 amanginang bigi hitama alai digohi jala ditabai tuhani maha holongan ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songona haina 2-3 ya. Tuaka naung lansia unang paksa-paksa hamu aka pahopu nang hela nang parumain sada hamu aka parumain nang helaku nene HP hope do nomor hamaranggi inang bau pedangnya toy ho HP boy na ibana songon 2-3 ya songon holong ni rohanami
dihamu. Paulus berkata, denggak kamu marsiga holongan songon nahuba ini Tuhamu. Molo dirijen ni sadakur rajin-rajin kita roh manang nina ketuana jam pitu main. Apa iman apa jam pitu lewat telu batang rokok asar roh. Dingga kamu roh songon paroki iko songon itu udah banginang. Nah tua-tua juga begitu. Aliyah ka amang dingga kamu sade rohamuna. Apa binereng ma so dia toy inang udah nibe. Hira begio dope songon itu udah banginang. Paimahon haroro ni Tuhan Yesus na pedua lihoni. Pakai seluhut na hosa tenaga nang tikitai makaholongi dongami asa berengon di jolma wita he halak helaod macai marsia holongan dohanaki si metuami pianon terikut-ikut main kira songoni dua manginang dah nang dihuria nang dingoluni amata si tua nang inang nanaing di ojakon manang majalo tohonan hasi dua unan non molo di ripunan tugas na perjoloi mamata-matai dohok maniroi jadi asabui salah si tua mamata-matai ruasna iko songonodo dingga kita rohamu merminggu ringgas pertanyaan jelas baik tok ribe songon nahuba ini ayat 12 ta'uhum majudur hatta 2-3 ya alai digohi jalalam ditabai tuhanima haholongon niroha sama hamu nang tusaluhut songon holong ni rohanami dihamu maka judul nakaning ahadu amanginang manomu haroro ni tuhani di bagasan habadiyaun maka habadiyaun spesialis ni Kristen apala diat penda perjolon ima habadiyaun bukan aku sebagai diriku tetapi habadiyaun nahu patudu alahu haholongi idongaki dohot ku haholongi saluhut anggo swadong do holong non seddo habadiyaumi jangan sok-sok suci molo neng sok suci salakmu di hutan mau tinggal kira maksudnya dah gudang docol masangoni aku enggak masuk lagi grup WhatsApp itu enggak suka aku kotor-kotor kali orang itu hati naurna kotor dung itu kenai adong depan bagian baju dinas masuk mese nah ya doang musangoni mekel lalakon de molo neng tarboto habadiyaun ni sasahalak sukunun ma dongan nakaddu iko bohado inna jahamu ma ayat 10 2-3 ya alai digohi jalalam ditabai tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tusaluhut songon holong ni rohanami dihamu molo holan nama kritik nama imana diperkurani dohot diwekmi apa imana dak kiaro dengan alasan nanti aku terkontaminasi jadi perbeda tang adongi lihatlah kesucian seseorang bagaimana dia berhubungan dengan tetangganya tu saluhut deh molo bayot do terus mengelu ndak ya di persekolahan na piala guru bana sude alona di keluarga ni orang tua na kadupe sude do alonion do di keluarga ni hula-hula nape sudi alona isi mana salah isi nang kisala sudi todong mai jadi bertobatlah orang-orang yang paling banyak musuhnya dah si sukunon namai au na sugur rakison duk piddo sanon gawe masuk ke grup na sugur rakko merengida sudi sugur ana bulus mai mana laut hutan salah nama dah ayat 12 salinai asabui tabuan tu jabuta 2-3 ya alai digohi jalalam ditabai tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tusaluhut songon holong ni rohanami dihamu na parjolo nakaning hajol mauku sebagai Kristen iko buido gabelas ni roha ni dongaku topik ni minggu tahun apala nau jelasna ima ayat 10 sakoku ni kokona tajahama jo 2-3 ya laho patoguhon rohamuna gabe soha surahan maka tugas kita molo maradven pai maimahon kedatangan di Yesus na pedua helihoni setiap detik kehidupan doda
dan ikut sebelum Natal dan ikon dung saya perningotan yakana modding laho patoguhor rohamuna gabe soha surahan dan adong dabok behasa ladiho ahape karejom supir ni angkok petaho ngolo pas ro debata dan ikut di gereja ho pas supir angkok burjuho tu inatai yoriho ongkos na ala sorong pehepeng na pas ro tuhani mantap di dan naiko presiden dan naiko padida ola parkur doau otik do pacariaku pas do hamila dia kur burjuhian di sima parroni tuhani masuk mai imada manginang alani do 10 tolu tajaha mamuse 2 3 ya laho patoguor rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaun di joloni debata amatta dinaroi Tuhan Yesus rak dohot saduhut akka nabadiana amin mertangi yang mahita bulan pahamu di bagasat kami jalo hamuma pasuk asu syaitan dewata di pasu-pasu jangan diramuti Tuhan dewata amamu di sondakon Tuhan dewata amamu dengan wajah aslinya di lompat Tuhan berkata jangan bersoal emak dan amin amin jalan mereka